हरि ओम। शुद्धं बुद्धम अबद्धम अव्ययमजं दान्तं महान्तं परम कांतं संततमन्तकार्यमनघो दंतं प्रशान्तं महः नित्यं निर्मलमेकमाद्यमजडं सत्यावबोधात्मकं वन्दे तं कमलापतिं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं नीलाद्रिचूडामणिं मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन सच्चिदानंद चिद्घन शरण शरण सर्वकारण कारण चिन्मय विग्रह परम पुरुषोत्तम अनादि अनंत निर्मल निष्क्रिय शांत निरवध्य निरंजन भावातीत श्री जगन्नाथंकर अभय पाद पंकजरे अनंत कोटि प्रणाम। तीर्थक्षेत्र भक्ति चैनल द्वारा प्रसारित यह कार्यक्रम को दर्शन करुथिबा अगणित दर्शक बंधु समस्त को अभिनंदन एवं स्वागत। भगवान दिव्य कथा आमे प्रकाश करुछु एवं से जो हरि कथा से हरि अनंता हरि कथा अनंता कह सुनो बहु विधि सब संता ताहा केबे हेले परिप्रकाश करि हबो नाही, परिप्रकाश करि सारी हबो नाही। ये हूँ प्रभुंक कथा, किंतु तथापि प्रभुंक कथा सहित भक्तंकर जो संबंध रही से भक्त कथा भक्तर भितरे प्रभुंकर कथा बा भक्त को प्रभु केते भल पाती, प्रभु को भक्त केते भल पाए, ये जो अलौकिक संबंध यार निदर्शन रूपक आमे श्रवण करुचे गोटे गोटे भक्त चरित्र को दाढ़ता भक्ति रसामृत ग्रंथ आपण मानक पूर्व अध्याय में प्रकाश करूथुलु जे भक्त बलराम दास बांकी महान तीनोटी रथ कर दैछंती, रथरे तीन दियों को स्थापन करदेले, सरीगला सबु सरला परे आरंभ करिवे प्रार्थना। आमे जेमती गोटे मूर्ति को जीवन्यास दौछु सेमितिया प्रार्थना करुछंती, हाथ जोड़ी प्रणाम पूर्वक कहले प्रभु कहले आपण होचन सबु जानुछंती, कहले ताहा न भगवान अति आपणार बोली जतले प्रार्थना करिछंती, जतले आखि को बुझी देले एवं बांकी महाने बसिकिरी आखि को बुझिकी जो रथ निर्माण करिकिरी तापर कहले एथिरे आसिकी विजय कर। प्रभु जानले से कथा, ताहा जानिले आदि मूल से प्रभु भक्त वत्सल, शरण रक्षण जेबाना न सहे भक सेवक वेदना, न सहे भकत वेदना। तेणु भगवान आदि कंद से भक्तर कौन समस्त अंतर को जानती बोली तांकर अन्य ना हूँ अंतर्यामी। भगवान जानीगले कहले निश्चित रूप से सेवक मोर से कष्ट पाउछि, मो भक्तटीए कष्ट पाउछि, एठी समस्त थिबे गोटिए अलगा ही रही। आपन देखिए घरर गोटिए पुओ थिबो, अनेक पुओ थे ता भितर गोटे पुओ अति अधम पुत्रटे थी, सबु पुओ गुड़िक मौज मजलिस करथिबे घर भितर, गोटे उत्सव चली जदि से सान पुओ को दुष्ट पुओ कि ना कौन प्रकार ताकू जदि तड़ी दियंती बाहर करदेला परे कांदी कांदी जीव, सी जदि से बाप माँ को चिंतन करथबो बाप माँ केबे हेले रही पारिबे नाही स्थिर होइकी। जगन्नाथ होउछंती जने भक्त पाई बापा माँ सबु किछि, सेथि जोगु आमे प्रार्थना करी कहू त्वमेव माता च पिता त्वमेव
तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। तुम हूँ सबु किछि प्रभु, तुम बिना आउ किछि संसार नहीं। तुमको छाड़ीदेला यदि किछि अच्छी ताहले ताहा होछि माया। तेणु मायारे पड़िबा अपेक्षा आपण को चिंतन करने आवश्यकता अच्छी। ये कथा चिंतन कले बलराम दास भगवान जानिले निश्चित। आसिकी पहुँचले कहले ना अशेष सुख दूर करी बांकी मुहाने प्रभु विराजमान कले। देखीदेले जे दारू रक्षिण नंदी घोषे प्रभु विजय भक्त पासे। ये जो देखुंत जगन्नाथ जो विग्रह ये हूँ शरीरटा, या भितर भगवान अच्छा। आमे रूप को देखु, रूपी को देखुना। ये देखंतु रूप को देखु, रूपी को देखुना। अवतार को देखु, अवतारी को देखुना। तेणु जगन्नाथ होचंती अवतारी, अवतार नुहंती। जगन्नाथ होचंती रूपी, रूप नुहंती। जो रूपटी अवश्य जगन्नाथंकर रूप जहा हो। तेणु जगन्नाथ से जो दारू रूप को छाड़ी दे सिंह द्वार निकटरे भक्त पाखे आसी पहुंची गले। जतले पहुंची गले भाई भौणी सहित जतले बाली रथरे प्रकट हो गले, देखीदेले अति आनंद हो गले बलराम दास। ता देखी बलराम दास के कहू मन रे हरस, अलपे अनाइण देला कल्प सुकृत लभिला। से रूप तीनोटी को देखी दे केमती अनेक चाहे किए बलराम दास चाहते केड़े सुंदर रूप रूप लावण्य को देखी दे कहले जहा कल्प कल्पर तपस्या मोर पूरण हो गला। मो प्रभु मो कथा शुणिकी आसछंती, राण पकईचंती। आसिला बेलू फेरिला बेलू सिंहद्वार हे जगन्नाथ तत्ते तो नंद बापार राण। आज्ञा देखंतु एठी रामदास जो लिखुंट ये नंद बापार राण पकेले कहीं आ वसुदेव बापार राण पकेलेनी। तार कारण भगवान निज बाप माँ को जी भल पाउले ताठू अधिक भल पाउले नंद और यशोदा को। भगवान 16,108 राणी की जी भल पाउले ताठू बेसी भल पाउले गोपी गोपांगना मानू। तेणु कह जाए जे भगवान सबू माने भगवान समस्त सबू चोरी कर भगवान सबू चोरी कर समस्त ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां दुकुलम च चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। समस्त पाप को मध्य चोरी करती चौराग्रगण्य भगवान कृष्ण जगन्नाथ होचन चौराग्रगण्य। किंतु सबू चोरी करके नेले सिना किंतु गोपी गोपांगना गोटी जिनस चोरी करके नहीं गले भगवान सेटा कौन ना मनटा। भगवान मनटा को चोरी कर दिंतु आउ किसी आवश्यक ना भगवान पलि आस पाख। तेणु आज बलराम दास भगवान को मनटा को चोरी कर भगवान को मन को चोरी कर। यद्यपि वेदांत दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि यह प्रासंगिक नुहे किंतु भगवान जेहेतु मानव बेला प्रकट करती से मन कथा मु उपस्थापन कली। कहीं मन कथा उपस्थापन करने कथा ना कहीं भगवान होती अबांग मनस गोचर मन आउ बाकर ऊर्ध्वे सी आ मन तांकर गोटे कौन मन ना सी स्वयं एक अद्वितीय तांकर आउ किछि नाही। किंतु एठी जेतु मानवीला प्रभु प्रकट करुछंती तेणु मन शब्दटी को नबाकू पड़िबो। काहेकि ना आमे जेमती प्रभु सेमती आमे खाउछे प्रभु खाउछंती, आमे सोउछे प्रभु सोउछंती, आमे उठुछु प्रभु उठुछंती। ये सब आमे पिंधुछु प्रभु पिंधुछंती। आमर जेमती सकाळ उठिला पर आमे मुह दउछे प्रभु भी मुख प्रक्षालन होउछि, मंगल आरती होउछि, अवकाश होउछि, दंत धावन होउछि, एटा सब नीति होउछि जेमती मनीष भलिया। तेणु आज
ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଇକିରି ଚାହିଁକିରି ଟିକେ ଅଭିମାନ କରି କହିଲେ, କେବଳ ଅଭିମାନ ଧରି ଚାହିଁ ଯିଏ ଅଛି ବକ୍ର କରି। ସେ ଆଉ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୁଲିକିରି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତିନି ରଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ମୁହଁଟାକୁ ବୁଲେଇକି ରହିଲେ, ଖାଲି କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। କାହିଁକି? ଅଭିମାନ। ମତେ ଯଦି ସେଠି କ'ଣ ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ଅପମାନ ଦୂର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଅପମାନ କାହିଁକି ଦେଲେ? ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ବଳରାମ ଦାସ। ଖାଲି ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦିଟା କଥା ଦେଖିବେ, ଇଆଡ଼େ ମନ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଜଣେ ସାଧୁ କିପରି ହବ ନା, ଜଣେ ସାଧୁ ସଦାବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସାଧୁ ସିଏ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଘରେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟିଏ ଦେଇଥିବେ, ଧରିଦେବେ, କହି ମୁଁ ସେ ଧରିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଧରିବେନି, ଦେବେନି, ତାକୁ ଆଣିଦେବେ। ଆଣିଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଭିମାନ କରି ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ଅଣେଇକି ଚାହୁଁଥିବ, ଯାଚିଲେ ବି ନବନି। ଏ ଭାବଧାରା ଆଜି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ବଳରାମ ଅଭିମାନ କରିଛି। କହିଲେ, ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ ଟିକେ, ହସି କହିଲେ ପିତ ବାସ ଦାସେ ନ କର ତୁମ୍ଭେ ରୋଷ, ଘୋର ସନ୍ତାପ ତୋର ଦେଖି ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଆସିଲି ଉପେକ୍ଷୀ, ଏବେ ଯେ ଆୟତ ତୋହର ତ ମନେ ଯାହା ତାହା କର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବାର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ, ହେ ଦାସ, ଆଉ ମନରେ ରାଗ ନିମ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ। କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ବାପ ପୁଅ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ସେବ୍ୟ ସେବକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ରାଗିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରି କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦାସ ଆଉ ରାଗ ନିମ, ଆଉ ତମେ ରାଗନି। ମୁଁ ପରା ସେ ରଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସି ତମ ରଥରେ ବସିଲିଣି, ଏଥର ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ତମେ ଯାହା କହିବ, ତମେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାଲି ରଥରେ ବସିକିରି ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିବି, ହଁ କରିବି। ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ପଳେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଅଧୀନ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲୀଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଭିତରେ ଭକ୍ତର ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଏ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭଳିଆ ଧାମକୁ ଆସି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କହିଲେ ଭଜ୍ ସେବାୟାମ, ଭକ୍ତି ସେବା କରିବା ଅର୍ଥରେ ନେଉଛେ। ଇଏ ସେବା ଆମେ କରୁଛେ ଦୁଇଟାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂସାରର ସେବା କରୁଛେ, ବ୍ୟବହାରିକ ସେବା ବା ଭୌତିକ ସେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହচ্ছে ପାରମାର୍ଥିକ ସେବା। ଯୋଉ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ବନ୍ଧୁ ବା ସାଙ୍ଗକୁ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, କି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ଇଏ କ'ଣ ଭକ୍ତି ଯିବନି? ଇଏ ଭକ୍ତି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟବହାରିକ ବା ଭୌତିକ ଭକ୍ତି, ବ୍ୟବହାରିକ ଭକ୍ତି। ଏ ବ୍ୟବହାରିକ ଭକ୍ତିରେ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏନି। ପାରମାର୍ଥିକ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଭକ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ବାପା ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଟିକେ ଦେବା, ଠିକ ସମୟରେ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା, କି ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା, ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା, ଏତି ଅନୁରକ୍ତ ଯେମିତି ରହୁଛେ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଅନୁରକ୍ତ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭକ୍ତି, ଏ ଭକ୍ତିର ସେ ଭକ୍ତି ମହାନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସଂସାର କରିଛେ, ସଂସାରରେ କାହା ପ୍ରତି କ'ଣ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାନି? ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବାନି? ନା, କରିବା। କାରଣ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଅଲଗା। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରି, କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି।
आमे देखिबा आगामी अध्याय रे प्रभु कौन कौन लीला प्रकट कर। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।